زونل پریزیڈنٹ روش آمدن یا علی محمد صاحب تیموز روش آمدن سکر حضور الیکشن نمبر 2 تانی پتر ملوک تائن گئی اس رسول کے ازام پر جو ٹانگ برسا جی ساری پردہ مندر آئے سوئی اچھو پتہ یہ کیا تھی مطلب سوچو نے کس باقر کیا وقت چونو نے کیا یہ شما ایوی تو پاس کیوں ورمتاش مطلب یہ سے چلے یہ اس ایگزیکٹی کرو رشا کو 5 ایڈوکیٹس بے باقی اسرائیل ساتھی سائر نے میں السلام علیکم چونکہ تنظیم کو اسرائیل ذمہ ورکر این آئیس برون کہیں کین مجھونا ڈار سے ہوتے ورکر گزارش کریں گر بن گئے اور ستاری زیر کے تک بن جائے ڈار سے جیتنے سے سوئے پریزیڈنٹ ایمس میاں کی گزارش دیکھیے آج ہماری الیکشن کے بعد پبلک کے ساتھ پہلی میٹنگ تھی ٹنگ مرگ ٹاؤن ہال میں. یہ صرف اس لحاظ سے ہم نے رکھی تھی کہ ہمارے ورکرز جو ہیں جو پارٹی کے ساتھ منسلک تھے ان سے ہمارا پچھلے دنوں سے رابطہ نہیں رہا تھا. الیکشن کے بعد تھوڑے حالات ہو گئے تھے ایسے کہ لوگوں سے ملنا جلنا کم رہا تھا, میٹنگیں نہیں ہوئی تھی. آج ہم نے اسی لیے مناسب سمجھا کہ ہم پی ڈی پی کی ایک یہاں ٹاؤن ہال ٹنگ مرگ میں میٹنگ کریں تاکہ ہمارے ورکر صاحبان عہدیدار صاحبان آپس میں بیٹھ کر باتیں کریں. دیکھیے جو پارٹی کے دور جب الیکشن تھا جو نیشنل کانفرنس کا منشور تھا وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کا منشور تھا ہم 200 یونٹ فری دیں گے, ہم 10 سلنڈر فری دیں گے, ہم روڈز دیں گے, باقی یہاں دفعہ 370 کے بارے میں انہوں نے کہا تھا ہم اسٹیٹ ہوڈ لائیں گے باقی چیز. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آج تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور گورنمنٹ اپنے وعدوں سے مکر گئی ہے. گورنمنٹ وہ نہیں کر پا رہی ہے جو انہوں نے الیکشن میں اپنا مینیفیسٹو منشور رکھا تھا. اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور دھوکے میں لوگوں سے ووٹ لیے اور لوگوں نے آج ان کو فل میجارٹی دی تھی. یہ آج کوئی بھی بل پاس کر سکتی ہیں, آج اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں, لیکن ان کی نیت صاف نہیں ہے. لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے بھروسہ کیا تھا نیشنل کانفرنس پہ, نیشنل کانفرنس نے کیا دیا ان کو وہ ان کے سامنے ہے. 10 مہینے میں کیا ہوا. اب یہ لوگ ڈالتے ہیں فیس بک پہ, پیج پہ ٹویٹ کرتے ہیں غلط چیزیں, وہ صحیح نہیں ہے کہ فلاں. آپ کو معلوم ہوگا چھاندل میں ایک ہیلتھ سینٹر پرسوں اناگریٹ ہوا, آپ اس کی ہسٹری دیکھیے, ادھر ڈاکٹر کا پوسٹ ہی نہیں ہے. جب ڈاکٹر کا پوسٹ ہی سینکشن نہیں ہے ادھر تو ہاسپٹل اوپن کرنے کا فن کیا ہے. ٹنگ مرگ سے ڈاکٹر صاحب 2 جاتے ہیں ادھر, ہفتے میں 2 ڈاکٹر جاتے ہیں, ایک جاتا ہے شاید منڈے کو, دوسرا جاتا ہے شاید وینسڈے کو. تو اتنا بڑا پرچار ہوا کہ چھاندل میں ہسپتال کی اناگریشن ہو رہی ہے, پی ایچ سی تو ہے کیا ادھر. آپ خود جا کر دیکھیے, آپ لوگوں سے پوچھیے کہ ڈاکٹر ادھر اویلیبل ہے. ان چیزوں سے یہ لوگوں کے ساتھ دوسرا دھوکہ ہے. پہلے ووٹ لینے کے ٹائم ہم نے ایک دھوکہ کیا, آج ہم دوسرا دھوکہ لوگوں کو دے رہے ہیں. جہاں ایسے دھوکے پہلے بھی ہوئے, کہیں پل کا فاؤنڈیشن سٹون ڈالا گیا ہے, ٹل ڈیٹ وہ پل نہیں بنا ہے. اسی طرح ہاسپٹل کا اناگریشن ہوا لیکن ہسپتال ہے نہیں, کہیں فیل ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات آپ لوگ بھی وثوق سے سنیے اور میں بھی یہ کہتا ہوں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو چلتا نہیں ہے کچھ, وہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے بالکل. ان کو چلانا نہیں آتا ہے. چلتا ہے لیکن ان کو چلانا نہیں آتا. جب ان کو اپنی مرضی کا افسر لانا ہوتا ہے اس ٹائم چلتا ہے. جب عوام کا کام جب کرنا ہو اس ٹائم کہتے ہیں سو نحس چل ہی کیوں نہیں چلتا ہے ان کا. لیکن ان کو وہ صلاحیت نہیں ہے کام کروانے کی. آفیسر یہاں بیٹھے ہیں. البتہ ایک بات میں آپ کی طرف سے تحصیل افسروں سے گزارش کرتا ہوں, پلیز کچھ دن دفتروں میں دیجیے کہ عام لوگ سفر کر رہے ہیں, پبلک سفر کر رہے ہیں. آپ ہفتے میں 8 دن 7 دن میں 8 دن میٹنگوں میں رہتے ہیں, ایک دن نکالیے پلیز, آفسوں میں بیٹھ کر لوگوں کا کام بھی کیجیے. اس پروگرام کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ پی ڈی پی کو مضبوط کیا جائے اور گاؤں جا کر پی ڈی پی کی جو بنیادی ممبر ہیں جو پی ڈی پی کے ساتھ وابستہ رہے ہیں, مختلف وجوہات کی بنا پر وہ تھوڑا ہم سے دور تھے. آج ہم نے فیصلہ لیا کہ یہاں شبیر احمد میر صاحب کی قیادت میں ایک میٹنگ منعقد کی جائے جس میں ٹنگ مرگ کے جو سینئر ورکر ہیں, سینئر ورکران کی میٹنگ یہاں پہ بلائی گئی تھی. اب انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام جاری رہے گا اور گاؤں جا کر پی ڈی پی کا منشور گھر پہنچایا جائے گا.
आपको भी इस बात का बखूबी इल्म है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने मंशूर में जो वादे किए थे वो वादे वो पूरा नहीं कर सके, उन वादों पे वे पूरा नहीं उतर पाए। तो इस सिलसिले में लोगों को भी, हर एक जो बाशूर इंसान है टंगमर्ग का खुसूसन और ये कश्मीर में जितने भी लोग हैं जिन्होंने वोट दिए हैं, उनको इस बात का पछतावा है कि जिसके लिए हमने वोट दिए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो वादों पे पूरा नहीं उतर पाई। जो उन्होंने मंशूर में जो प्रोग्राम दिया था, जिस पे लोग उस वक्त जज्बाती हो गए और एक तरफा वोट दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उन वादों पे वो पूरा नहीं उतर पाए। ये अब घर घर की कहानी बन चुकी है। हर एक यही सोच रहा है कि शायद हमारा वोट जो है उसकी कदर नहीं की गई और उस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा नहीं उतर पा रही है। ऐसा ही जैसे यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है और इसी तरह से असेंबली और लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे है, इसी तरह केजरीवाल के दौर में दिल्ली में भी था। तो उसने जो वादे किए थे मुफ्त बिजली का, मुफ्त पानी का और हॉस्पिटल की जो पोजीशन थी, दवाई ववाई जितने भी वहाँ पे थे, उसने वो करके दिखाए। ये भी कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ये कहना कि हमारे पास ताकत नहीं है, पुलिस के बगैर इनके पास हर एक ताकत मौजूद है, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। और यही वजह है कि जो अपोजिशन का रोल बन रहा है, खुसूसन पीडीपी का, क्योंकि पीडीपी 2 मरतबा यहाँ पे बरसर इक़्तिदार रही है और पीडीपी ने अपने मंशूर में जो वादे किए थे, मेन वादे जो किए थे, पीडीपी ने वो वादे पूरे किए हैं। और इंशाल्लाह अगली बार जब इंशाल्लाह पीडीपी की सरकार होगी, जो हम वादा करेंगे लोगों से, यहाँ के आवाम से, कश्मीरी लोगों से, इंशाल्लाह ताला उन वादों पे हम पूरा उतरेंगे। मैडम महबूबा की क़यादत में इंशाल्लाह ताला हमारी क़यादत जो है वो इस पर आज से ही काम कर रही है, घर घर जाके कि हमारा मंशूर क्या रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में पीडीपी इंशाल्लाह ताला यहाँ पे बरसर इक़्तिदार होगी। इसके लिए हम भी काम कर रहे हैं बुनियादी सतह पे, और हमारी जो ज़ोमा है, हमारे जो ज़िम्मेदार हैं पार्टी के, वो भी इसमें लगे हुए हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने कहा कि हम इलेक्शन के बाद आज पहली बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। उसमें एक ख़ास वजह ये थी कि हम इलेक्शन हार चुके थे और हमारा ये अपनी जगह लगता है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम बनी हुई सरकार जो लोगों ने बनाई उसको टाइम दें ताकि वो डिलीवर कर सकें। अभी हम शुरू करेंगे मुखालफत, वो मेरे हिसाब से मुखालफत, बुराई मुखालफत नहीं होनी चाहिए। अब 9 महीने होने लगे इस सरकार को। आज अगर हम बात करेंगे तो उसमें तो कोई वज़न होगा। दूसरा ये था कि हम अपनी पार्टी की असेसमेंट कर रहे थे, अगर हमारे पिछले इलेक्शन का रिज़ल्ट ठीक नहीं रहा आगे कैसे करें, क्योंकि हमारी सारी बॉडीज़ डिज़ॉल्व हो गई थी, नई बनानी है। जोनल प्रेसिडेंट हमने बनाए, ब्लॉक प्रेसिडेंट, बाकी अहदेदार बनानी और मेंबरशिप ड्राइव करने उसी सिलसिले में। और 28 जून को जुलाई को हमारा पार्टी का फाउंडेशन डे है, उसके लिए भी कुछ तैयारी करनी थी। तो वो मेन वजह था। जहाँ तक सरकार का ताल्लुक़ है, मुझे नहीं लगता है हमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। मुझे एक बात अलबत्ता ज़रूर कहनी है, यहाँ कुछ लोग निकलते हैं रोज़ रंग जाके पाइप हाथ में लेके, हमने जी वाटर सप्लाई बंद कर दी। यहाँ क्या कोई गुंडागर्दी है? कोई भी उठा के पाइप उठा के ले जाए तो आप वाटर सप्लाई बंद होगी? वही लोग जो यहाँ सरकार में बैठे हैं, आधे रियासी सरकार में, आधे दिल्ली की सरकार के साथ बैठे, दोनों ही जाते हैं पाइप को पकड़ के, जी आज हमने पानी बंद कर दिया, ये करा। तो वो अपने सरकारों से कहे ना, इसके बरगस के हम यहाँ जुलूस निकालेंगे। हमें अपने लोकल अफसरों से कुछ नहीं है, ये सरकार ने बनाई स्कीम, वो देखो कब बनी है, किसने बनाई है। अगर यहाँ पे ज़्यादती हो रही है तो ये सरकार का काम है ना, हम तो नहीं करेंगे ना। हमारा तो सरकार तक बात पहुँचानी है, वो बात हम पहुँचाएंगे। जब सरकार उसके बाद नहीं जागेगी तो फिर और भी एहतिजाज हम कर सकते हैं, लेकिन सरकार की जो ड्यूटी है वो उसमें नाकाम है। और उन्होंने क्या सिर्फ स्टंट बनाया है, रोज़ जाओ द्रंग में, कभी 4 बंदे आते, कभी 10 बंदे, पाइप उठा के हमने जी बंद कर दिया। ये कितनी बार यही एक पाइप उठा के फिर उठाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर लगाएंगे, ये तो नहीं है ना। आज तक जो इन्होंने किया वो आपके आंखों के सामने।
अगर कोई आपको ऐसी अचीवमेंट लगी है छोटी सी, बड़ों की तो मैं बात ही नहीं करूँगा। जिस मुद्दे पे इन्होंने इलेक्शन जीता, अब रहा ये गुंडागर्दी का मसला। आज एक पार्टी दूसरे पार्टी को, तो वो जब इक़्तिदार में था उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तो इससे बदतर किया था। तब क्या हालत थी यहाँ की, वो जो वहाँ से चलता आ रहा है। अगर ये आज कर रहे हैं तो उन्होंने पहले से इनसे पहले किया है। तो हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, ये शोशे ड्रामेबाजी बंद कर दो, पाइपें उठाओ, ये करो लेकर। अलबत्ता हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी जाके एक टीम बना रहे हैं, सबसे मिलेंगे। जेन्युइन करो, हम आपके साथ हैं। जिसका हक है, AY है, उसी को दो जिसको ज़रूरत है। ये नहीं कि फेवरेटिज्म हो जाए, मेरा अपना है, ये मेरा कोच है, इसमें तेल डालो, ये उनकी सड़क है, इसको मत डालो, ये नहीं होना चाहिए। फेयर क्या आप ही बताओ उनके लिए। आप बताना मुझे एक बात, वरना आप नहीं सच बता रहे हो, ये असल बात है। अगर किया है कुछ, मेरी एक ही गुजारिश है आपसे, अभी तो 5 किलो वो चावल जो और देने थे वो नहीं दे पाए, तो टीन कहाँ से लाएंगे? इनको अपनी गाड़ी लानी है, उसके लिए फंड्स हैं। CM साहब आए, 3.5 करोड़ की 8 गाड़ियाँ लाओ। हर MLA के लिए अभी नई स्कॉर्पियो लाओ। 4 करोड़ CDF दे दो, 3 लाख सैलरी करो। उसके पैसे कहाँ से आते हैं? सिर्फ ये रोना रोते हमारे पास कुछ नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो ये कहाँ से ये पावर है? ये खुद बोले ना, आप इनसे पूछ लीजिए ये सवाल, आप उनसे पूछ लीजिए जो इक़्तिदार में है। आधे यहाँ इक़्तिदार में बैठे हैं, आधे वहाँ इक़्तिदार में बैठे हैं। हम तो कह रहे हैं बात। बाकी इनको लगता है कि ये हम जी एक पार्टी के हम 3rd नंबर पे आए हैं, उन्होंने जीता है। इनको डर क्यों है मुझसे ही? नहीं उसके खिलाफ ये करता, नहीं ये इसके, हमारे खिलाफ लगे हैं। मेरे कैरेक्टर एसेसिनेशन इन्होंने की, मिल के की। मैंने वो अल्लाह पे छोड़ा है। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है अगर आप किसी की कैरेक्टर एसेसिनेशन करोगे। तोहमत जिसको कश्मीरी में हम बोलते हैं, ये तोहमत तक इन्होंने मेरे पे लगाए, क्या क्या नहीं लगाए, वो मैंने अल्लाह पे छोड़ा है। अल्लाह उसका हिसाब इनसे लेगा। सच बोलो, आओ, हिम्मत है कल इनको लाओ, NC वालों को भी लाओ, अपनी पार्टी वालों को, जो भी आए, मैं भी बैठूंगा। तो एक साथ बिठाओ, ये आपका फर्ज है, लाओ ना उनको एक साथ, पर टेबल पे लाओ, हम बैठेंगे, हम बात करेंगे।